कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत सा नावलेट आप के लिए जिसका नाम है मुट्ठी भर मोहब्बत बाय हुमैरा शफ़ी। तो फिर सुन लीजिए। सुबह 7 बजे चाय रस का नाश्ता करके वो दफ्तर सधा रहा था और दोपहर 3 बजे तक इसे कुछ भी खाने की फुर्सत ना मिल सकी थी। भूख के मारे पेट में चूहे भी कूद कूद कर थक चुके थे। घर वापसी पर नान चने लेता हुआ आया था। अच्छी तरह खाकर पेट भरा तो नींद का गलबा तारी हो गया। आज तो थकन भी हद से ज़्यादा थी। बिस्तर पर लेटते ही गाफिल हो गया। अभी बामुश्किल 1 घंटा ही हुआ होगा जब किसी ने दरवाज़ा धड़धड़ाया। जहन अभी सोई जागी कैफियत में था। ढीठ बना लेटा रहा, मगर दरवाज़ा बजाने वाला इससे भी ज़्यादा ढीठ साबित हुआ। मुस्तकिल दस्तक देता रहा। नाचार इसने तकिया उठाकर पटका और खोलता हुआ दरवाजे तक आया। झटके से दोनों पट खोले। सामने सुर्ख ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, सर पर पीला स्कार्फ लपेटे एक लड़की खड़ी थी। क्या आपने इस्लामियात पढ़ी है? वो इसके कुछ भी बोलने से पहले दहाड़ा। जी। लड़की सहम कर 2 कदम पीछे हटी। मैंने कहा है कि आपने इस्लामियात पढ़ी है। वो एक बार फिर दहाड़ा। इस्लाम में है अगर 3 बार दस्तक पर दरवाज़ा ना खोले तो वापस लौट जाना चाहिए। इसने सुलगते लहजे में एक तरह से इसकी मालूमात में इजाफा किया। वो जी, मैं तो फूल मारकर चाय पत्ती वालों की तरफ से आई हूँ। लड़की की मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी। फ़िलहाल तो मुझे अब खुद पत्थर मार कर लग रही हैं। वो झुंझलाए। देखें जी, हम 50 रुपए का पैकेट सिर्फ 30 रुपए में दे रहे हैं। इसमें 20 रुपए की बचत है। वो इसके ख़तरनाक तेवरों की परवाह किए बगैर अपने ब्राउन कलर के जहाज़ी साइज़ बैग से चाय की पत्ती के पैकेट निकालकर नहायत प्रोफेशनल अंदाज में बताने लगी। अंदाज तकरीर जैसा था। गालबन इसे ऐसे रवैयों की आदत थी। तो देखें, अगर आप 2 पैकेट लेंगे तो आपको 40 रुपए की बचत होगी। इसके ठंडे ठार लहजे पर मज़ीद भड़क उठा। मोहतरमा, भाड़ में गई 20 रुपए और 40 रुपए की बचत। मुझे नहीं चाहिए चाय की पत्ती। यह कहकर इसने जारहाना अंदाज में दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आकर दोबारा बिस्तर पर गिर गया। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद कहीं जाकर नींद आई। शाम को सोकर उठा तो काफ़ी हद तक ताज़ा दम था, मगर सर अभी तक भारी हो रहा था। इसने शावर लिया, फिर फ्रिज खोलकर दूध का पैकेट निकाला। किचन में आकर पतीले में दूध डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब डब्बे से चाय की पत्ती निकाली तो वो फ़कत चुटकी भर मौजूद थी। इसने दराज वगैरह खंगाली, मगर बंद पैकेट भी कोई ना मिला। शायद पत्ती ख़त्म हो चुकी थी और वह ख़रीदना भूल गया था। बेख्तियार दोपहर का वाक़या याद आ गया और साथ ही वो लड़की भी। काश वो ख़रीद ही लेता। आजकल 20 और 40 रुपए की बचत भी बहुत होती है। इसे इसकी हल्की सब्ज़ आँखों की मायूसी याद आई। अब क्या हो सकता था? इसने इसी चुटकी भर पत्ती से दूध पत्ती टाइप चाय बनाई और घूंट घूंट पीने लगा। जो ही ग्रे कलर की शराब ड्राइवे पर आकर रुकी, अंदरूनी हिस्से से एक लड़की भागती हुई बाहर निकली। इसने ब्लू जीन्स पर ऑफ वाइट टॉप पहन रखा था। स्याह रेशमी बालों की ऊंची पौनी बंधी थी और पाँव में स्टाइलिश से सैंडल थे। गाड़ी से सोबर सी शख्सियत का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स बरामद हुआ। वह भी गाड़ी लॉक कर ही रहा था जब लड़की करीब आकर बड़ी गर्मजोशी से लिपट गई। पापा, मैं आ गई। वो इनके कंधे से तकरीबन झूल सी गई। मीनू, मेरी जान। उन्होंने भी शफकत से लड़की का सर चूमा। क्या फैज़ान के साथ आई हो? नहीं पापा, वो ऑफिस में बिजी था। हॉस्टल खाली हो चुका था। मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसीलिए शीज़ा से लिफ्ट लेकर आ गई। बहुत अच्छा किया। फैज़ान को आजकल डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है। इसकी नई नई जॉब लगी है, अब इसे भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन पापा, बेचारी की सैलरी बहुत कम है। हाँ बेटा, फ़िलहाल तो सैलरी कम है, मगर तरक्की के मौके बहुत हैं। अगर मैं चाहता तो इसे इससे ही बेहतर जगह लगवा देता, मगर ये तो इसकी सलाहियतों को जंग लगा देने वाली बात हुई। पक्की पकाई खीर खाने से इंसान डल हो जाता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो ज़ीरो से शुरू करे और जिद्दोजहद से टॉप पर आए। इसमें बहुत पोटेंशियल है। अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहता है वो रसान से इसे समझाते हुए अंदर आए, जहाँ खानसामा इनके लिए मेज़ पर खाना लगा रहा था। शाम ढल चुकी थी, मगर ज़बूर अभी तक नहीं लौटी थी। बीजी ने दरवाजे के कई चक्कर काट लिए। 1-2 बार तो गली के नुक्कड़ तक भी झांक लिया था, मगर इसके आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। इसका फ़ोन भी ख़राब था। राब्ता ही मुमकिन नहीं था। अभी वो इरादा कर ही रही थी कि पड़ोस में जाकर इसे कॉल करें। दरवाज़ा खोल कर थके थके कदमों से अंदर दाखिल हुई। ज़बूर, मेरी जान, इतनी देर लगा दी। वो जल्दी से इसकी तरफ लपकी।
बस बीजी देर हो गई। आज पूरी 5 कॉलोनियों का विजिट था। 3 बार तो वो खटारा सी वैन ख़राब हुई, एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया, सेल भी कोई ख़ास अच्छी नहीं हुई। यूँ तो शहर भरा पड़ा है चाय के रसियाओं के लिए, मगर जब हम चाय पत्ती बेचने निकलते हैं तो चंद 100 डब्बे ही बिक पाते हैं। वो चादर तय करते हुए बता रही थी, बेटा तुम लोगों का नया नया ब्रांड है, लोगों को इससे मानूस होते वक्त तो लगेगा। चलो छोड़ो, खाना खाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के दाल चावल पकाए हैं। ओ थैंक यू बीजी, वो एकदम खुश हो गई। साथ लीमू का अचार भी निकाल लें। हाँ हाँ, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। वो ऑफिस में मसरूफ़ था जब मीनू की कॉल आई, सुनो आज लंच पर घर आ जाओ, बख्शू बाबा ने तुम्हारी पसंद के करेले बनाए हैं। अच्छा, फ़ख्र से तो यूँ बता रही हूँ जैसे करेले बख्शू बाबा ने नहीं बल्कि तुमने बनाए हैं। इसका अंदाज चिढ़ा देने वाला था। हमेशा की तरह भड़कने के बजाय ठंडे ठार लहजे में बोली, हाँ तो स्वीट डिश तो मैं बना रही हूँ ना, नेट से रेसिपी देखकर। खुदा के वास्ते कुछ भी ट्राई ना करना। पिछली बार भूल गई क्या हुआ था? डबल रोटी के गुलाब जामुन बनाए थे, कितने सख्त बने थे। वो तो मैं इनके अमेज़े में बेकिंग पाउडर डालना भूल गई थी। हाँ तो आज भी कुछ ना कुछ मिलाना भूल जाओगी। बेहतर है कुछ भी ना मंगवाओ, कुछ भी ना बनाओ। मैं आते हुए स्वीट डिश के तौर पर एक ही कुल्फ़ी लेता हुआ आऊँगा। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर में अचानक बॉस ने मीटिंग रख ली। लंच भी फिर इधर ही करना पड़ा। इसे कतई याद ना आया कि आज जिसे मामू के यहाँ जाना था वो तो रात को इनकी खुद ही कॉल आई, मीनू तुमसे बहुत नाराज़ है भाई, तुम लंच पर क्यों नहीं आए? ओफ मामू, मैं तो बिल्कुल भूल गया था, वो जंगली बिल्ली तो मुझे खा जाएगी। पापा इसको बता दें मैं हराम चीज़ें नहीं खाती। करीबी कहीं फ़ोन के अंदर से इसे इसकी शदीद नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। भाई बरखुरदार, अब ये तुम दोनों का मामला है, खुद ही सुलझाओ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि आपा बहुत उदास हो रही हैं, इस बार गाँव का एक चक्कर लगा लो। मामू जान अभी तो बहुत मुश्किल है, काम का प्रेशर है। वैसे भी अभी मैं यूँ अचानक छुट्टी करके अपना इमेज इशफाक साहब के सामने ख़राब नहीं करना चाहता। बात तो तुम्हारी ठीक है, नई जगह है, कदम जमाने में वक्त तो लगेगा। जी मामू जान, वक्त तो मैं बहुत दे रहा हूँ, इसीलिए तो आपके यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। ऑफिस के पास ही घर लिया है ताकि आने जाने में सहूलत रहे। बस ये शुरू के चंद माह मुश्किल हैं, अगर मेरे काम से इशफाक साहब मुतमईन हो गए फिर आगे आसानी से ख़ुद को मजबूत कर लूँगा। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह। जी मामू इंशाल्लाह। इसके साथ ही इसने फ़ोन बंद कर दिया। छुट्टी का दिन था। वो 10 बजे तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा, फिर उठा, इधर उधर तायराना नज़र डाली तो एहसास हुआ कि घर की हालत तो बहुत अबतर हो रही है। सारा हफ्ता तो चीज़ें जगह जगह फेंक कर ऑफिस चला जाता था। मैले कपड़ों का भी ढेर जमा था। इसने एक पुराना सा ट्राउज़र शर्ट पहनना और सफाई में जुट गया। घर की हालत संवारी, मैले कपड़े सरफ में भिगोए, फ्रिज साफ़ किया। फिर बेख्तियार ख्याल आया कि अगर मामू के यहाँ रह लिया होता तो ये सब ना करना पड़ता। फ़ौरन ही जहन को झटक दिया। यहाँ पर अम्मा का मौक़िफ़ इससे भी ज़्यादा सख्त था। पहले ही मामू ने इसके और हानिया के लिए बहुत कुछ किया था। दोनों बहन भाई को तालीम दिलवाई, फिर हानिया की शादी की, इसे जॉब ढूंढ कर दी। अब मज़ीद ज़ेरबार होना इसे गवारा न था। आजकल के नफसा नफसी के दौर में मामू जान ने सिला रहमी की जो मिसाल कायम की थी वो शाज़ ही देखने में आती है, वरना अब्बा की वफ़ात के बाद तो इसके खुद गर्ज ददियाली रिश्तेदार इनको हड़प कर जाते। यूं ही ख्यालात की रौ में बहते बहते तमाम काम मुकम्मल हो गए। घर साफ़ हो गया, कपड़े भी धुल गए, अलमारी भी सेट हो गई। अब इसमें खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। इसी हुलिये में बाहर निकला, करीबी होटल से कुछ खाने के लिए ले ही आए। दाल माश की प्लेट और 2 रोटियां लेकर वापस आ रहा था। इसने सामने वाली गली के ऐन वस्त में एक वैन रुकी हुई देखी। इस पर बड़ा सा फूल मार का चाय पत्ती लिखा था। सुर्ख ट्राउज़र शर्ट में मलबूस चंद लड़कियां वैन के करीब खड़ी थीं। इसे हल्की सब्ज आंखों वाली लड़की याद आई। अभी तक इसने चाय पत्ती भी नहीं खरीदी थी। मिस प्लीज़ चाय पत्ती चाहिए। इसने करीब आकर शाइस्तगी से एक लड़की को पुकारा। लड़की ने मुड़कर इसकी जानिब देखा। इसे थोड़ी सी मायूसी हुई। ये सब्ज आंखों वाली लड़की नहीं थी। जी, चाय पत्ती के पैकेट मेरी दूसरी पार्टनर के पास हैं। ये कहकर इसने एक दूसरी लड़की को पुकारा। ज़बूर, इनको चाय पत्ती चाहिए। वह दूसरी लड़की जो अपने बैग में से कुछ ढूंढ रही थी, इसने अचानक सर उठाकर इसे देखा। वो तो वही सब्ज आंखों वाली लड़की थी। जी, आपको कितने पैकेट चाहिए? इसने ख़ास पेशावराना अंदाज में पूछा। उसकी आंखों में शनासाई का शायबा तक नहीं था। इसे मायूसी हुई। वो तो अपने इस दिन के रवैये की माजरत करना चाह रहा था, मगर लड़की का अंदाज इतना ठोस और सर्द सा था कि इसे जुर्रत ना हो सकी। कितने पैकेट? इसने फिर दोहराया। वो जी 15 दे दें। झट बगैर सोचे समझे बोला, क्या 15?
اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے والی لڑکی بھی چیخی، آج ہمارے پاس اسٹاک کم ہے، فی الحال تو آپ یہ 4 رکھ لیں، باقی بازار میں ہماری شاپ ہے، وہاں سے لے لیجئے گا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی نے بیگ سے نکال کر 4 پیکٹ اسے تھمائے، اس نے پیسے دیے اور گھر کی جانب چل دیا۔ میرا حلیہ خراب تھا، اسی لیے اس نے پہچانا نہیں، سارا راستہ خود کو تسلی دیتا ہوا آیا۔ زبور اجلت میں پراٹھے کے بڑے بڑے لقمے لے رہی تھی کہ اچانک پھندا لگ گیا۔ آرام سے ناشتہ کرو بیٹا، بی جی نے نرمی سے ٹوکا۔ بی جی آج تو بہت کام ہے، پہلے چیئرمین سے میٹنگ ہے، پھر کالونی کا وزٹ ہے۔ اس نے چائے حلق میں اڈیلی اور بیگ سنبھالتی انہیں خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے گھر سمیٹا، سنک میں چند برتن پڑے تھے وہ دھوئے، آخر 2 بندوں کے گھر میں کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ پھر وہ برآمدے میں دھرے تخت پر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ گئیں، اجرت پر 2 سوٹ سلنے آئے تھے، وہی مکمل کرنے تھے۔ جب سے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اترنے لگا تھا، زبور نے انہیں سلائی کا کام کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ اس کے جانے کے بعد کپڑے سیتی تھی، گھر کا کچھ نہ کچھ خرچ نکل ہی آتا تھا۔ اب بھی انہیں فیتا نہیں مل رہا تھا، اسی کی تلاش میں الماری کھولی تو نچلے خانے پر نظر رکی، جوت کھلا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو کسی چیز کے اندر پھنس جانے سے وہ بند نہ ہو سکی۔ انہوں نے کھینچ کر باہر نکال لی تو وہ ایک بڑا سا نیلا شاپر تھا جو رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے شاپر کھولا، اندر سرخ رنگ کا ایک شفون کا دوپٹہ طے شدہ پڑا تھا۔ اس کے کناروں پر لگی سنہری کرن کی چمک مان پڑ گئی تھی، مگر کہیں کہیں اٹکے موتی ستارے خوب جگمگا رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، دوپٹے کی تہہ کھولی تو اس میں ایک براؤن رنگ کا لفافہ رکھا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے لفافے میں ہاتھ ڈالا تو ایک بلیک اور وائٹ تصویر برآمد ہوئی۔ یہ خوبرو شخص کی تصویر تھی جس کے کتابی چہرے پر گھنی سیاہ مونچھیں بہت جچ رہی تھی۔ اس کی روشن بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مقابل کو اپنے سحر میں جکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تصویر کو ایک ٹک غور سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ انہوں نے تصویر میں نظر آنے والے شخص کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے اس کے لمس کو چھو لینا چاہتی ہوں۔ دائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور تصویر پر جا گرا۔ انہوں نے احتیاط سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اسے صاف کیا، تصویر کو پھر لفافے میں ڈالا، لفافے کو دوپٹے میں لپیٹا اور اسے مضبوطی سے بند کر کے تیزی سے باہر نکل آئیں۔ گرمیاں اپنے طویل قیام کے بعد رخصت ہو رہی تھیں، فضا میں رچی ہلکی ہلکی سی خنکی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر میں چھوٹی راتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں۔ بدلتا ٹھنڈا میٹھا سا موسم اپنے ساتھ کھانسی اور نزلہ زکام کی وبا بھی لایا۔ بی جی نے دودھ گرم کیا تو اس میں چمچہ بھر شہد بھی ملا لیا۔ زبور دودھ پینے کی چور تھی، وہ زبردستی پلاتی تھی۔ اب بھی انہوں نے کپ بھرا اور اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ کھلی کتاب سینے پر الٹی رکھے بے سود سو رہی تھی، آج زیادہ تھک گئی تھی شاید، اس لیے جلدی سو گئی۔ انہوں نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ڈھک دیا، اس کی پیشانی پر بکھرے بال سنوارے اور احتیاط سے کتاب اٹھائی۔ سرورق پر لکھا تھا مٹھی بھر محبت۔ انہوں نے ایک صفحے پر نظر ڈالی، لکھا تھا محبت کائنات کا سب سے خالص اور انمول جذبہ ہے۔ محبت خواب ہے، خواہش ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، یہ کسی ایک موسم کی سوغات نہیں، یہ تو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ ان سے مزید پڑھا نہیں گیا، وہ کانپ کر رہ گئیں۔ انہیں میں نہیں میری بچی نہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑائیں۔ کہیں محبت کے فریب میں نہ آ جانا، یہ بڑا خوار کرتی ہے، انسان نہ اپنا رہتا ہے نہ بیگانہ۔ یہ جادو ہے، جس پر طاری ہو جائے اس کے نصیب میں بس آبلا پائی ہی لکھ دی جاتی ہے، نہ بچی نہ۔ اس ظالم محبت سے دور رہنا۔ وہ خود کلامی کیے گئیں اور زبور ان کی خود کلامی سے بے خبر میٹھی نیند سوتی رہی۔ آج بہت دن بعد اس نے ماموں کے ہاں چکر لگایا تھا، وہ گھر پر نہیں تھے۔ مینو پچھلے احاطے میں تھی، وہ پرندوں کی بہت شیدائی تھی۔ اس نے بے شمار رنگ برنگی چڑیاں، کبوتر، طوطے وغیرہ پال رکھے تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک اونچے سے سٹول پر چڑھ کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا تھا جس میں طوطے کا ایک ننھا سا بچہ موجود تھا جو غالباً نیا نیا خریدا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ مٹھو میاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بولو، تمہارا نام کیا ہے؟ بولو بنٹی۔ وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی، مگر طوطا اجنبی ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہراسا لگ رہا تھا۔ مٹھو میری جان، تمہارا نام کیا ہے؟ چوری کھاؤ گے؟ بولو، چوری کھاؤ گے؟ ایک سے سوالات کی تکرار سن کر فیضان کا ضبط جواب دے گیا، میرا نام فیضان ہے اور میں چوری کھاؤں گا۔ اچانک سامنے آ کر بولا تو اپنی جگہ سے اچھل پڑی، ہائے اللہ، تم کب آئے؟ بس ابھی۔ تم نے کیا اس ننھے بچے کو بھی قید کر لیا؟ اس کا اشارہ مٹھو کی جانب تھا۔ یہ وہاں دکان پر بھی قید میں تھا، یہاں تو پھر بہت اچھے حالات میں رہ رہا ہے۔ اس نے پنجرے کو ایک طرف نہایت احتیاط سے رکھا۔
आखिर क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा चिड़िया घर पाल रही हो। फैज़ान, इन परिंदों की कंपनी बहुत अच्छी होती है, इतनी प्यारी बातें करते हैं, तुम कुछ वक्त इनके साथ गुजार कर तो देखो। मैं यहाँ इन्हें एंजॉय करने नहीं आया, तुमसे और मामू जान से मिलने आया हूँ। इस वीकेंड पर गांव जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, गांव? मेरा भी बड़ा दिल चाहता है गांव जाने को। सेमेस्टर ब्रेक में तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम आते हुए फुप्पो को लेते आना। सच्ची इनसे मिलने को बड़ी बेचैन हूँ मैं। वो नहीं आती, कई बार कहा इनको शहर की आबो हवा रास ही नहीं आती। इतने बार गेट पर गाड़ी का हारन सुनाई दिया। लो पापा भी आ गए, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं बख्शू बाबा से कहकर खाना लगवाती हूँ। वो दोनों अंदरूनी हिस्से की जानिब चल दिए। आज का दिन निस्बतन कुछ गर्म था, दोपहर भी तप रही थी। ज़बूर अपनी साथी लड़कियों के हमरा ड्यूटी पर थी। वैन की ब्रेक कुछ मसला कर रही थी, इसलिए ड्राइवर ने इसे मेन रोड पर ही खड़ा कर दिया और वो सब अपने अपने बैग संभाले पैदल ही चल पड़ी थी। आम तौर पर वो 6 लड़कियां होती थी, आज 2 ने अचानक छुट्टी कर ली, इसलिए वो कुल 4 थीं। इन चारों ने गलियां बांट ली थी। कोमल और ज़बूर को पिछली जानिब जाना था। इसने तीसरे घर की बेल बजाई। काफ़ी देर में एक लंबे तड़ंगे लड़के ने दरवाज़ा खोला। इसने प्रोफेशनल अंदाज में चाय पत्ती के डब्बे इसके सामने करते हुए बोलना शुरू किया। लड़के ने शाइस्तगी से घर के अंदर आने की दावत दी कि खातून खाना की तबीयत नासाज है, वो दरवाजे तक नहीं आ सकती। वो भी घर के अंदर नहीं जा सकती थी, कंपनी की तरफ से इजाज़त भी नहीं थी। अब वह ख़ुद भी इसको मुनासिब ख्याल नहीं करती थी, इसलिए माजरत करते हुए आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद इसे अपने पीछे तेज़ कदमों की चाप सुनाई दी। इसने ज़रा सा गर्दन मोड़ कर देखा, वही लड़का चला आ रहा था। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ती रही। गली भी कुछ सुनसान थी। अचानक इसके कंधे को शदीद झटका लगा। इससे पहले कुछ समझ पाती, वही लड़का बैग इसके बाजू से दबोच कर भाग निकला। वो चीखती ही चली गई। ठीक इसी वक्त फैज़ान गांव से वापस आ रहा था, अभी गली के नुक्कड़ से काफ़ी दूर था। जब इसे निस्वानी चीखों की आवाज़ सुनाई दी, फिर इसने गली से एक लड़के को भागकर दूसरी जानिब जाते देखा। इसके हाथ में ब्राउन बैग था। ब्राउन बैग देखकर इसके दिमाग में घंटी सी बजी। सिर्फ एक ही लम्हा लगा इसे सूरत-ए-हाल समझने में। जितना भी तेज़ भागता, लड़के तक नहीं पहुंच सकता था। एक तो फासला ज़्यादा था, दूसरे इसने भी एक वज़नी बैग उठा रखा था। अम्मा ने आते वक्त न जाने कौन कौन सी सौगात इसमें भर दी थी। इसने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थाम रखी थी, जो इसने रास्ते में ख़रीदी थी। इसने बैग एक तरफ रखते हुए भागकर वही बोतल इस लड़के की जानिब फेंकी। खुशकिस्मती से निशाना फिट बैठा, बोतल लड़के के ऐन टखने पर जा लगी। उसने कराह कर बैग वहीं फेंका और ख़ुद भाग खड़ा हुआ। फैज़ान ने बैग उठाया। बगैर जिप के इस बैग के अंदर से चाय की पत्ती के कई डब्बे झांक रहे थे। फिर वापस आकर इसने अपना बैग भी उठाया और गली के अंदर दाखिल हुआ। सामने से हरासां सी ज़बूर चली आ रही थी। ये ले मिस। इसने बैग उसके हवाले किया। वो अचानक ही छीन कर भाग गया था। मैं कुछ कर ही ना सकी। इसने किसी कीमती मता की तरह बैग थाम लिया। इसके अंदर जितना सामान था, वो अपनी 3 माह की सैलरी देकर भी कीमत पूरी नहीं कर सकती थी। इस तरह के हादसे अचानक ही होते हैं। बस इसने आपको बताकर तो नहीं बैग छीनना था। वो इसके उड़े हवास देखकर हल्के फुल्के लहजे में कहे जा रहा था। कोमल भी अपना काम ख़त्म करके आ पहुंची। उसे इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वो भी सख्त परेशान हुई। थैंक यू मिस्टर। फैज़ान ने ज़रा सा सर झुकाकर तारुफ करवाया। वैसे शुक्रिया तो इनकी तरफ से बनता था। इसने गुमसुम सी ज़बूर को देखकर शरारत से कहा, जी शुक्रिया। धीरे से नज़रें मिलाए बगैर बोली। कोमल का हाथ पकड़कर तेज़ी से आगे बढ़ गई, जबकि वो वहीं खड़ा इन्हें देखता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों गली का मोड़ मोड़ गईं। मीनू की सालगिरह आ रही थी। इसने 1 हफ्ता पहले से शोर मचा रखा था, मेरा गिफ्ट भूल न जाना। क्या लोगी? बस कुछ अच्छा और मुनफरिद सा, कोई ज्वेलरी आइटम? हरगिज़ नहीं। तो फिर मेकअप का सामान? बिल्कुल नहीं। शेर व शायरी की कोई किताब? वो भी नहीं। शायरी मेरे कैफेट ऊपर से गुजर जाते। तो फिर क्या? बस कुछ अच्छा और मुनफरिद सा। तो फिर साइकिल का टायर ले लेता हूँ, वही मुनफरिद सा होगा। वो चिढ़कर बोला। इस दिन वो बाजार गिफ्ट खरीदने आया था और कुछ मुनफरिद और अच्छा सा ढूंढते दुकान दुकान फिर रहा था। एक जगह वो डेकोरेशन पीस देख रहा था जब इसके कानों में एक बारीक सी निस्वानी आवाज़ टकराई। हेलो मिस्टर फैज़ान, आप? इसने मुड़कर देखा। एक लड़की शनासाई से मुस्कुरा रही थी। ज़रा सा जहन पर जोर डाला तो याद आया कि वही दूसरी वाली लड़की थी। खुशदिली से मुस्कुराया। क्या शॉपिंग हो रही है? जी, दरअसल मेरी कज़न की बर्थडे आ रही है, इसके लिए गिफ्ट पैक कर रहा था। आज आपके साथ वो नहीं है?
اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی بے چینی کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ بھی ہے، ابھی جوس کارنر سے جوس لینے گئی ہے۔ تو آپ گفٹ پسند کرنے آئے ہیں؟ جی جی بالکل۔ زبور جب جوس لے کر آئی تو کومل فیضان سے گپ شپ کر رہی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے واویلا مچا رکھا تھا کہ اس کا بی پی لو ہو رہا ہے، تو وہ اس کے لیے جوس لینے گئی تھی۔ اب وہ بھلی چنگی گپے ہانک رہی تھی۔ زبور، یہ اپنے فیضان صاحب ہیں، شاپنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنے اور فیضان صاحب یوں کہا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ زبور کے خونخوار نظروں کو قطعی خاطر میں بھی نہیں لا رہی تھی۔ مس زبور اور مس کومل، اب آپ دونوں میری مدد کریں، میں اپنے کزن کے لیے کیا گفٹ لوں، اچھا بھی ہو اور منفرد بھی۔ فیضان نے بھی بے تکلفی سے کہا۔ زبور تو لا تعلقی سے ایک جانب کھڑی رہی، جبکہ کومل نے گھوم پھر کر دکان کا جائزہ لیا، اور پھر اس کی نظر ایک خوبصورت سے پنجرے پر پڑی جس پر ننھی ننھی آرائشی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ فیضان صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کزن پرندوں کی شوقین ہے، تو آپ یہ پنجرا خرید لیں، انہیں بہت پسند آئے گا۔ واو، امیزنگ، یہ واقعی منفرد تحفہ ہوگا۔ فیضان کو بھی آئیڈیا پسند آیا۔ وہ دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا، اور زبور کومل کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شرم تو نہیں آتی؟ ایک اجنبی سے اتنا بے تکلف ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے دبی دبی زبان میں ڈانٹنے لگی۔ اجنبی کہاں، اتنی بار تو مل چکے ہیں، اتنے اچھے تو ہیں فیضان صاحب۔ اچھا، بتاتی ہوں تمہارے منگیتر کو۔ میرے منگیتر کا یہاں کیا ذکر؟ انہیں تو لگتا ہے تم پسند آئی ہو، مجھے دیکھتے سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ ایک آنکھ میچ کر شرارت سے مسکرائی۔ بس کرو کومل، دیکھو ہم پروڈکٹ گرلز ہیں کہ گلی محلوں میں پھر کر اپنی روزی کمانے والی، ہم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیا افورڈ نہیں کر سکتی؟ محبت۔ زبور کو تو اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے خود کے لیے جس جذبے کو شجر ممنوعہ قرار دے رکھا تھا، اس کا سحر اتنی آنن فانن اس پر کیسے طاری ہو سکتا تھا۔ ہنوز وہ اس حقیقت کو جھٹلانے پر مائل تھی، جبکہ فیضان بغیر مزاحمت کیے چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اسے زبور کی طرح اپنی ذات سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے دنیا اور معاشرے کا خوف بھی نسبتاً ایک نازک اندام لڑکی سے خاصا کم تھا۔ دوسرے، وہ اس محبت کو پورے خلوص سے خوش آمدید کہہ چکا تھا، اور اپنے اس نئے نویلے جذبے کی بھرپور پذیرائی بھی چاہتا تھا۔ پہلے تو زبور نے بہترا دامن چھڑایا، خود کو سمجھایا، روکنا چاہا، مگر کب تک؟ پھر تھک ہار کر خود کو خود سے ہی ہارنے دیا۔ کیا بات ہے زبور، بڑی خوش لگ رہی ہو۔ بی جی اس کا کمبل اٹھا کر اندر آئیں تو وہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ تھا جو ان کی معصوم بچی کو بدل رہا تھا۔ ہاں بی جی، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، آج چیئرمین صاحب نے میری بڑی تعریف کی۔ آج اہم میٹنگ تھی، میں نے انہیں کچھ تجاویز دی جو ان کو بے حد پسند آئی، اور چیئرمین صاحب کی سفارش پر میری سیلری میں 10% اضافہ بھی ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ بی جی نے اس کا سر چوم کر اسے گلے سے لگا لیا۔ فیضان گاؤں آیا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں اماں جان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہوں نے تو اسے اور ماموں جان کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ تو گاؤں سے ایک آدمی کسی کام سے اس کے دفتر آیا تو اس نے تذکرہ کر دیا۔ اسی شام وہ یہاں آنے کے لیے بے چین سا ہو گیا تھا، اور پھر روانہ بھی ہو گیا۔ اماں کی طبیعت تو سنبھل چکی تھی، مگر وہ کچھ کمزور لگ رہی تھی۔ دراصل انہیں انجائنا کا مسئلہ تھا، کبھی کبھار دل میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ اماں، اس بار میں آپ کو اپنے ہمراہ لے کر ہی جاؤں گا۔ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے اندر داخل ہوا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، تو میری فکر نہ کرو۔ اور ہاں، یہ تم آج کل کچھ زیادہ ہی چائے نہیں پینے لگ گئے۔ اماں، یہ نیا برانڈ ہے، بڑے مزے کا ٹیسٹ ہے، آپ پی کر تو دیکھیں۔ اس کے لب کسی کا تصور کر کے مسکرائے۔ وہ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، ذرا سا ہچکچا کر بولا۔ گھر سے ارادہ کر کے آیا تھا کہ اس بار اماں کو زبور کے بارے میں ضرور بتائے گا۔ ضروری بات تو میں نے بھی کرنی تھی، وہ بولی۔ اچھا تو پھر پہلے آپ بتائیں۔ نہیں، تم بتاؤ۔ اماں، وہ ایک لڑکی ہے زبور۔ اس نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ کتنا مشکل ہے ماں کو اپنی محبت کے بارے میں بتانا۔ اماں، وہ بہت اچھی ہے اماں، آپ اس سے ملیں گی نا تو اماں وہ زبور۔ بس کر دو فیضان، خاموش ہو جاؤ۔ وہ اپنی رو میں بولے جا رہا تھا جب اماں نے اسے ڈپٹ کر چپ کروا دیا۔ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پچھلے ہفتے تمہارے ماموں آئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا، انہوں نے تو اس سے ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تمہارے اور مینو کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، کھل کر تو کہہ نہیں سکے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مینو کے لیے تمہیں منتخب کر چکے ہیں۔
सच्ची बात यह है कि मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मगर मैंने खुद इसलिए नहीं कहा कि हम इनके हम पल्ला तो हैं नहीं, कहीं इनको बुरा ही ना लग जाए। मगर अब तो वो खुद ऐसा चाह रहे हैं, तो तुम मुझे कोई और कहानी सुना रहे हो। अम्मा, मेरे और मीनू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ एक अच्छी कज़नशिप इंजॉय की है। एक दूसरे के बारे में हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते। मामू जान ने भी मीनू का इंडिया जाने बगैर ये बात छेड़ी होगी, वरना अब तक तो वो क़यामत उठा देती। मुझे 100% यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। इसने मजबूत लहजे में कहा। इस वक्त इसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद 100% गलत है। इस बार वो सीधा मामू के यहाँ आया था। अब इस मामले में मीनू का इत्मीनान में लेना बेहद ज़रूरी था। ऐसा ना हो कि मामू और अम्मा बाला ही बाला इसकी और मीनू की बात ही पक्की कर दें। इसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और शावर लेने वॉशरूम में घुस गया। जब बाहर निकला तो मीनू इसका मोबाइल पकड़े बैठी थी। वो अपने मोबाइल पर पासवर्ड वगैरह तो लगाता नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ तो थे, जब जी चाहता एक दूसरे के मोबाइल को खंगाल लेते थे। फैज़ान, ये जी के नाम से तुमने किसको सेव कर रखा है? वो कुछ खोए खोए अंदाज में बोली। इसने जी के नाम से ज़बूर को सेव कर रखा था। मीनू ने गालबन चंद एक मैसेज वगैरह पढ़ लिए थे। है एक दोस्त। वो मुबहम सा मुस्कुराया। सिर्फ दोस्त? खाली खाली नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी। नहीं, दोस्ती से कुछ ज़्यादा है, समझ लो माई लव। अब के वो खुलकर मुस्कुराए। क्या? मीनू के मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली। फिर इसने मोबाइल पूरी कुव्वत से उठाकर सामने दीवार में दे मारा। फैज़ान इस शदीद रद्द अमल पर भौंचक्का ही रह गया। वो बेड पर चित लेटा था। मोबाइल इसके सामने था। इसकी जगह जगह से तड़की हुई तारीख स्क्रीन में इसे अपना स्वतः चेहरा 1000 टुकड़ों में बटा नजर आ रहा था। आज पूरे 4 दिन हो चुके थे। मीनू और इसकी ना इसकी कॉल उठा रही थी, ना इसकी किसी मैसेज का जवाब दे रही थी। मीनू इससे पूरे 8 साल छोटी थी। इसने इसे गोद में खिलाया था। वो इससे लाड उठवाती थी, फरमाइशें करती थी। वो इसकी अच्छी कज़न और दोस्त थी। दोस्त से बढ़कर इसके जज्बात कब बदले इसे कुछ खबर ना हो सकी। 1-2 बार अम्मा ने इशारों कनाइयों में कहा भी था कि मामू शायद इससे रिश्ते के लिए ख्वाहां हैं। इसने सोचा था कि मीनू खुद ही आगे बढ़कर इनकार कर देगी और इसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मगर शायद मामू को अपनी बेटी के जज्बात की कुछ भनक पड़ चुकी थी, जो उन्होंने खुद अम्मा से इन दोनों के रिश्ते की बात की थी। एक वही बेखबर था और अब इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे सुलझाए। इसने तो सोचा था कि वो अम्मा को ज़बूर के लिए राज़ी कर लेगा। ज़बूर ने बताया था कि इसकी बीजी मोहब्बत के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए वो अम्मा से कहेगा कि वो रिश्ता मांगते वक्त यूँ ज़ाहिर करे जैसे उन्होंने सरे राज़ ज़बूर को देखा है। यूँ ये हकीकतन लव मैरिज ही होगी, मगर बज़ाहिर अरेंज। बाद में दोनों इस बात को खूब इंजॉय करेंगे। ज़िंदगी शायद कहानियों और ड्रामों में ही इतनी आसान और सीधी सादी होती है। अमली ज़िंदगी तो डोर की मानिंद उलझी हुई होती है, जिसका ना पहला सिरा हाथ आता और ना आखिरी। वो दीवार से टेक लगाए गुमसुम सी बैठी थी। किताब इसकी गोद में खुली पड़ी थी, मगर इसकी नज़रें खला में किसी गैर मरई चीज़ पर भटक रही थीं। जहन तारीकियों में डूबा महसूस हो रहा था। कल ही वो फैज़ान से मिली थी। इसने ऐसी फरमाइश पहली बार की थी, वरना ज़्यादातर राब्ता फ़ोन पर ही होता था, या रास्ते में कहीं आते जाते घड़ी दो घड़ी बात हो जाती। वो इतना उलझा हुआ, दिल गिरफ्ता सा लग रहा था कि वो इसे इनकार ना कर सकी। मिलने पर जो कुछ इसने बताया, अब क्या होगा? इसकी ज़ात पर एतमाद करते हुए सब कुछ इसने इसे खोल कर बताया था। इसे अपना अनमोल सा लग रहा था, मगर वो आने वाले वक्त से भी खाइफ थी। 100 अंदेशे ना की मानिंद डस रहे थे। मगर मीनू का क्या होगा? इसने कुछ झिझकते हुए अपने खदशे को ज़ुबान दी। मैं इसको भी समझा लूँगा, बहुत लाडली है। तो ही तो मोहब्बत को खिलौना समझती है, मगर मोहब्बत कोई खिलौना नहीं होती कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ज़िद करके हासिल कर लिया जाए। ये तो 2 दिलों की रजामंदी का नाम है। यकतरफा तो सिर्फ हट धर्मी होती है। इसे मेरे और आपके प्यार से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शायद नहीं। धीरे से बुड़बुड़ाया। ज़ेबू बेटा, किन सोचों में गुम हो? बीजी ने इसका कंधा हिलाया तो होश में आई। आज काम पर नहीं जाना क्या? नहीं बीजी, आज दिल नहीं चाह रहा। कोमल से कह दिया दरख्वास्त जमा करवा देगी। गोद में धरी किताब को बंद किया। ये क्या पढ़ती रहती हो हर वक्त? अम्मा, बहुत खूबसूरत शायरी है, मुट्ठी भर मोहब्बत। इसने किताब के सरवरक पर हाथ फेरते उदासी से कहा। ज़ेबी बच्चे, ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये शराब होती है। बड़ी बेयकीन शय है। किसी किसी को ही रास आती है, वरना सदा के लिए जान का रोग बन जाती है।
बीजी आपने कभी की है मोहब्बत? अजीब से लहजे में बोली। हाँ मेरी जान की थी। ठहरे हुए लहजे में बोली। वो इनको एकटक देखती रह गई। मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। वो सुपरवाइज़र का बेटा था, खूबरू और शानदार। न जाने कैसे वो मुझ जैसी आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की पर मर मिटा। शुरू में मैं कुछ कतराई, आखिर कब तक। अल्हड़ उम्र के तकाजे और होते हैं। बिलाखिर मैं भी दाम और उल्फत में जकड़ी गई। वो शरीफुन नफ्स था। पहले तो अपने वालदैन को मनाता रहा। वो एक मामूली वर्कर के लिए ना माने तो मेरे वालदैन के घर की चौखट पकड़ ली। अम्मा अब्बा ने सोचा कि शादी के बाद वालदैन भी मान ही जाएंगे। ऐसा अच्छा रिश्ता फिर हाथ नहीं आएगा। यूँ एक दिन वो अपने चंद दोस्तों और निकाह ख्वां के हमरा आया और मुझे रुखसत करवा कर ले गया। एक छोटे से घर में रखा। इरादा था कि आहिस्ता आहिस्ता वालदैन को राज़ी कर ही लेगा, मगर बात इससे पहले ही खुल गई। जो दोस्त गवाह के तौर पर लाया था, इनमें से किसी ने इसके बाप और भाइयों को खबर कर दी। बाप ने आग बगोला होकर जायदाद से आग कर दिया। फैक्ट्री की मुलाजमत भी जाती रही, इसकी भी और मेरी भी। मैंने घर में सिलाई मशीन संभाल ली और वो नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा। सारा शहर तो बाप और भाइयों का वाकिफ़ था। वो कहीं नौकरी लगने ही नहीं देते थे। मेका कभी मजबूत नहीं था। वो भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाए थे। खींच तान कर गुजारा होने लगा। कुछ खूनी रिश्तों की भी उदासी थी। कई बार गया, माफ़ी तलाफ़ी के वास्ते दिए। इधर से एक ही शर्त थी कि इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर आओ। पहले तो वो डटा रहा, मगर आखिर कब तक। इतनी सारी मोहब्बतों के मुकाबले में एक मोहब्बत कम पड़ गई थी। फिर एक रोज़ गया तो लौट कर आया ही नहीं। चंद माह बाद डाक के ज़रिए तलाकनामा भेज दिया। मैं लुटी पिटी सी दोबारा अम्मा अब्बा के घर आ पड़ी। उन्होंने मुझ पर दोबारा घर बसाने के लिए बेहतरा जोर दिया। भाग दौड़ करके रिश्ते भी तलाश किए, मगर मेरा मुर्दा दिल माना ही नहीं। तंग आकर उन्होंने छोटे भाई की शादी कर दी। भावज अच्छी थी, मेरे वजूद को भारी न जानना। फिर हमारे आंगन में तुम बहार बनकर उतरी। मेरा जी भी बहल गया। शायद खुशियाँ नसीब में नहीं थी। एक हाथ से में भाई भावज गुजर गए। मैंने तुम्हें इनकी निशानी समझकर सीने से लगा लिया। ये इंकशाफ इसके लिए नया नहीं था। वो जानती थी वो इसकी माँ नहीं फुप्पो हैं, मगर उन्होंने इस पर इतनी ममता लुटाई थी कि इसे कभी भूलने से भी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। कहने को तो इसने ज़बूर से कह दिया था कि वो मीनू को समझा लेगा, मगर ये इतना आसान नहीं था। वो मामू के यहाँ आया तो इसमें मीनू का सामना करने का हौसला नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा। मुलाजिम ने बताया था कि वो पिछले अहाते में है। फिर इसने अपनी हिम्मत जमा की और कदमों को घसीटता वहाँ चला आया। वो कबूतरों को बाजरा डाल दी थी। चेहरा सता हुआ था और बाल बिखरे थे। मिल गए जैसे ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थे। हर वक्त तैयार रहने वाली मीनू का ये हुलिया देखकर इसका दिल कट गया। मनाल, इसने धीरे से पुकारा। वो इसके कदमों की मानूस चाप से जान तो चुकी थी कि कौन आया है, मगर बदस्तूर पिंजरे के पास ही खड़ी रही। मीनू, इसने खुश खलक को तर करके फिर पुकारा। अब के इसने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में गिले शिकवों के इतने रंग थे कि वो नज़रें चुरा कर रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती करीब आई। वो जो सोच कर आया था कि ये कहेगा वो कहेगा, सब भूल गया। मीनू प्लीज़, मैं और ज़बूर लफ्ज़ ज़बूर पर यकलख्त इसके गुमसुम से तासुरात में तंदी आई और वो लफ्ज़ चबा कर बोली, आखिर क्या इस 2 टके की प्रोडक्ट गर्ल में जो तुम इसे मेरे और अपने बीच में ले आए हो? तमीज़ से बात करो मीनू। वो तहम्मुल से बोला, हमारे बीच कुछ था ही नहीं, तुम गलत समझ रही हो। क्या कुछ नहीं था? तुरंत इसका जुमला काट कर बोली। सदमे से इसकी आवाज़ फट रही थी। बहुत कुछ था फैज़ान, बहुत कुछ। हमने कितना सारा वक्त साथ गुजारा। वो हंसी मजाक, तोहफे, तहाइफ। इस पल से एहसास हुआ कि गलती इसकी भी थी। महज दोस्त समझ कर वो जो कुछ कहता रहा। मीनू इसे न जाने कब से कुछ और समझ रही थी। वो भूल गया था कि वो छोटी सी मीनू एक नौजवान लड़की भी है। लड़कियों के नाजुक कोमल जज्बात भी होते हैं। इसे फासला रखना चाहिए था। ठीक ही कहा किसी ने, मर्द और औरत महज दोस्त नहीं हो सकते। वो अपनी अधेड़ बुन में उलझा था। वो एक एक कदम उठाती करीब आई। इतना करीब के फासला रखने के लिए इसे पीछे हटना पड़ा। फिर इसने अपने दोनों हाथों से इसकी शर्ट के कॉलर को नरमी से पकड़ा और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, फैज़ी प्लीज़ छोड़ दो इसका पीछा। वो 4 दिन पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आई है और मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो बुरी तरह से सिसक उठी। वो सुन सा जहाँ का तिहाँ खड़े का खड़ा रह गया। शाम को अम्मा का फ़ोन आया, फैज़ी बेटा अगले हफ्ते हानिया और आमिर आ रहे हैं। मेरा और तुम्हारे मामू का ख्याल है
کہ ان کے آنے پر تمہاری اور مینو کی منگنی کر دی جائے۔ اماں مگر میں نے آپ سے اپنی اور زبور کی بات کی تھی۔ ماں کی لا تعلقی پر اسے شدید غصہ آیا۔ خدا کے لیے فیضان، میرے ان سفید بالوں کا کچھ لحاظ کر لو۔ میں مینو کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے ماموں کے احسانات بھول گئے؟ تمہیں اور ہانیہ کو پالا پوسا، تعلیم دلوائی، ہانیہ کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کروایا، تمہیں پاؤں پر کھڑا ہونے میں کتنی مدد کی۔ آج تم ٹین ڈبے بیچ رہے ہوتے۔ ہاں تو اس میں بھی ان کی غرضی چھپی ہوئی تھی۔ مجھ جیسے تانبے کو پگھلا کر ہیرا بنایا تاکہ وہ اسے اپنی بیٹی کے سر پر سجا سکیں۔ فیضی بکواس بند کرو۔ مینو کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو میں اس گلی گلی چیزیں بیچنے والی کو اپنی بہو کبھی نہ بناتی۔ انہوں نے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ وہ دونوں کتنے دن بعد پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے، گم سم سے، چپ چاپ، جب کہنے کو کچھ نہ رہے تو پھر خاموشی باتیں کرتی ہے۔ کتنے ہی پل سرک گئے۔ زبور نے اسے پکارا، فیضان۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی ڈول رہی تھی۔ فیضان بدستور سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول اور بند کر رہا تھا۔ فیضان پلیز کچھ تو کہو۔ اس نے گھبرا کر اس کا شانہ ہلایا۔ فیضان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف 4 دن پہلے اس کی زندگی میں آنے والی زبور اس کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کے پاس کچھ اچھا نہیں، وہ شاید جنگ ہار آیا تھا۔ زبور، وہ دھیرے سے بولا، اتنا دھیرے کہ زبور بامشکل ہی سن پائی۔ میں تمہارے اور اپنے لیے کچھ کر تو نہیں سکا، ابھی بھی ایک راستہ ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ ہاں اگر تم میرا ساتھ دو۔ اس نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، پھر میز پر دھرے اس کے دونوں یخ ٹھنڈے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ہم شادی کر لیتے ہیں آج یا کل۔ میرا ایک دوست وکیل ہے، مدد کرے گا، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند ثانیے وہ اسے دیکھتی رہی، اس کا شاندار سراپا، خوبصورت چہرہ، دلکش نین نقوش، وہ اس کی روشن کالی سیاہ آنکھیں اور آنکھوں میں جلتے بجھتے دیے۔ تم فکر نہیں کرو زبور، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹک کر بولا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا، پھر خود سے سوال کیا، کیا یہ اپنے سے جڑے رشتوں کے بغیر رہ لے گا؟ اس بار اس کے اپنے پاس اور سامنے موجود شخص کے پاس بھی شاید اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی اور اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آج کی رات بہت بھاری تھی۔ فیضان نے فیصلہ اس پر چھوڑا تھا اور فیصلے تو پھر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں، اور ایسا فیصلہ تو روح کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ بی جی دوا کھا کر سو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر زمانوں کا کرب جھلک رہا تھا۔ کیا وہ ایک بار پھر ان کی کہانی دہرانے جا رہی تھی؟ فیضان نے کہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ اگر وہ کچھ بھی ٹھیک نہ کر سکا تو اس کی زندگی میں ایک رشتہ تھا بی جی کا، اور اس کی زندگی میں کتنے رشتے تھے، مینو، ماموں، ماں اور بہن۔ کیا وہ ان کے بغیر جی لے گا؟ اس کا جواب تو آنے والے وقت کے پاس ہی تھا۔ تو کیا اپنی زندگی آنے والے بے یقین مسئلوں میں رکھوا دی جائے گی؟ گروی؟ پھر اس کی نظر کتاب پر پڑی۔ مٹھی بھر محبت کافی ہوتی ہے؟ کون جانے مٹھی بھر محبت کس کے لیے کب تک کافی ہوتی ہے؟ رات بے حد سرد اور خنک تھی، ٹھنڈی یک ہوا چل رہی تھی، مگر ہوٹل کے اندر کی فضا گرم تھی۔ حرارت سکون بھری گرمائش فراہم کر رہی تھی۔ اندرونی حال کی تزئین و آرائش بڑی منفرد تھی، کیونکہ اسے عام برقی کمکموں کے بجائے ننھی ننھی موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ میزوں پر بھی خوبصورت کینڈل سٹینڈ میں موم بتیاں روشن تھیں۔ حال کا ہی نسبتاً الگ تھلگ سا پورشن صرف نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے مخصوص تھا۔ پرائیویسی کے خیال سے میزوں کے درمیان خاصا فاصلہ رکھا گیا تھا۔ آخری کونے والی میز پر دولہا دلہن سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ دلہن نے موم بتیوں کے شعلوں سے ہم آہنگ سنہری میکسی زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ خاصی پراعتماد دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اب وہ ایک عام سی چیزیں بیچنے والی نہیں بلکہ عورتوں کے سیکشن کی سپروائزر تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کا دولہا بھی بلیک 2 پیس میں بہت وجیح اور شاندار دکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح کا سیلف میڈ انسان تھا۔ اس کا نام احتشام تھا۔ بی جی کی ایک پرانی دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ بی جی کو احتشام بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے جھٹ آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ اس نے بھی ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ اس نے محبت کو آزمایا نہیں تھا، وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی، نہیں ملی تو اس نے اسے روگ اور سوگ نہیں بنایا تھا۔ آگے بڑھ جانے میں ہی عافیت تھی۔ شروع میں فیضان نے اس کے فیصلے کی شدید مخالفت کی تھی، پھر جب جذبات کی پٹی اتار کر دیکھا
تو دونوں کے حق میں یہی بہتر لگا، دیر سے ہی صحیح، اسے بھی سمجھ آ ہی گیا تھا کہ وہ شاید ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں تھے، اور جو کچھ ان کے نصیب میں تھا وہ انہیں مل گیا تھا۔ فیضان کو تو اسے پتہ نہیں، مگر وہ اپنے نصیب سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ دل کی کسک کا کیا ہے، وہ بھی ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے۔ ڈیئر، مجھے کینڈل لائٹ ڈنر بہت پسند ہے۔ دولہا اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھی پسند ہے، اس سے پہلے میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تم پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ مجھے تم پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں پہلی تو کیا، دوسری تیسری نظر کی محبت پر بھی یقین رکھتی ہوں۔ ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، انشاءاللہ۔ وہ اس کی جانب جھک کر ذرا سا مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا حسین عکس نظر آیا۔ دونوں ایک دم کھلکھلا اٹھے اور ارد گرد کی فضا بھی ان کے سنگ سنگ مسکرانے لگی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔